Karibu ndugu watazamaji wa channel yetu Mwanaweka TV kwenye kipindi cha siasa leo, ambapo ni kipindi kinaandaliwa na Benite Roger Seko Rafael, nyuma kamera unakuwa na GBM. Kila wakati nakuomba endelea kujiabone sana kwenye channel yetu Mwanaweka TV ili kila wakati unapata habari zetu nyingi ambazo zinakuwa zikiendelea kwenye platform 4, ikiwa ni kwenye YouTube, TikTok, Instagram na Facebook. Unaandika Mwanaweka TV unatupata vyema sana. Kwa leo nimepata fursa kuwa tena mara nyingine na mwaliko wangu wa siku ya leo ambaye ni bwana Amuri Migombano Destin, akiwa mratibu wa vuguvugu la kiraia ambalo linaitwa Dynamique Congo Puissance. Bwana Amuri Migombano Destin, karibu tena ndani ya studio yetu ya Mwanaweka. Asante sana bwana mhariri. Ndio, baada ya siku nyingi sana kutokualikwa, lakini tunasema tena karibu kuitia kwanza wito wetu na mwaliko wetu. Oui, tunapaswa kuitika mwaliko wenu parce que kazi ambayo tunaifanya ni kazi ya raia, ni kazi ambayo inahusu nchi ya Kongo bwana mhariri. Esa ni kutumikia ile nchi yetu, kutumikia ile raia yetu, haina vraiment même salaire ama même avec 0 franc tuko tayari kutumikia nchi yetu, na kwa muda yoyote ile tuko tayari, kwa usiku, kwa mchana, kwa magharibi, tuko tayari bwana mwalimu. Asante sana kwa kujituma kwako hivyo. Na kwa leo tunazungumzia ambayo tutazungumzia utakuwa na pointi kama 3 hivi ama 4, na tungeanza kwanza na pointi la kwanza. Kwa siku zilizopita ametoa declaration kwa sababu wa mbunge kitaifa bwana Justin Bitakwira aliwasili hapa mjini Uvira kwa delegation kutoka mji mkuu wa Kinshasa, wakazungumza na wazalendo katika tarafa la Fizi hapo Baraka, na baadaye wakuja hapa Uvira kuzungumza na viongozi wa makundi la wamajimaji ambao sasa wanaitwa wazalendo. Kwa pande wenu kama vile shirika ama vuguvugu la kiraia, mmetoa declaration hapo kwenye Ligala maeneo ya Kasenga, mbele ya watu na mbele ya vyombo vya wapashaji habari. Ilikuwa inalenga nini haswa declaration ambayo mmeisoma kwa sauti kubwa mbele ya raia? Ilikuwa na maneno gani ambayo ilikuwa ya muhimu ambayo wengine wanapaswa kutekeleza kupitia haya? Tunashukuru sana bwana mhariri. Acha kwanza nijipresente. Mimi naitwa Amuri Migombano Destin, coordinator ama mratibu wa vuguvugu la raia ambalo tunaita Dynamique Congo Puissance. Dynamique Congo Puissance ni shirika la kiraia ama vuguvugu la raia ambalo linatumika ndani ya nchi yetu ya Kongo. Na kwa ajili ya kuhimiza raia na kuonesha raia isijizarau. Wasiwaze kwamba sisi raia ama sisi watu wa chini hatuna nguvu, tuko na nguvu. Wajue kwamba ile raia yetu ama sisi kama watu wa chini tukijiunga pamoja, tukijiunga kwa ujumla, sisi wananchi wa Kongo tunaweza tukaranverse kila problem ama kila situation ambayo tuko tunakonnetre leo sisi kama wananchi wa Kongo. Unajua ça fait 64 après indépendance, tunasikia nchi ya asali na maziwa, mais est-ce qu'aujourd'hui ni nchi ya asali na maziwa kwa wananchi? Question maintenant kwa kila mtu. Alors kurevenir kwa ile bwana mhariri ni kusema kwamba tulifanya declaration ya kusoutenir mission ambayo serikali, ambayo gouvernement ilipatia ama ilituma mbunge wetu kitaifa bwana Justin Bitakwira Biona Hai, ambaye alikuwa ex ministre wa development rural mu gouvernement passé. Tukajikuta kwamba ni mission yenye iko nzuri sana. Pourquoi mission ni ya mzuri? Parce que ni mission ambayo inalenga sécurité na paix. Manake inalenga amani na usalama wa raia ama wananchi wa Uvira, wananchi wa Fizi, wananchi wa Mwenga, wananchi wa province ya Sud Kivu. Pourquoi pas inalenga usalama na comment dirais-je amani ya wananchi wote wa DRC. Na kwa hiyo tukasema sisi kama shirika la kiraia ambalo lina mlengo wa kusema kwamba nchi yetu ikuwe yenye nguvu, yenye kuheshimilika, tulisema tuwapuye ile mission ambayo gouvernement ilipenda kuinvestir ama ilipenda kupatia confiance bwana excellence ama ministre plutôt honorable député national Justin Bitakwira huku kwetu Uvira, Fizi, Mwenga, tukaiaccompagner vile. Pourquoi? Tuliparticipe mu activités moja mwa hiyo mission ya kutafuta amani, ya kutafuta comment dirais-je watu kukua pamoja, mapatano. Alors moi ile kuparticipe mwa ile activité tu comprendre facilement kama quelque part à 50% gouvernement iko na volonté ya kurudishia mkongomani amani na usalama. Mais aussi quelque part 50% jusque là serikali tunajikuta kwamba inafanya vitu mais na roho nyingine ya kuonesha kama hawapendi. Pourquoi bwana mhariri? Tuliparticipe mu activité même msale polyvalente hapa kumeri avec le général Bitakwira alikuwako, maire de la ville alikuwako, na wa généraux ambao walitoka mapori
Ndiyo. Kutoka même délégation ilitoka kwa majina majina yangu Amuri William Yakutumba ambaye ni mzee ambaye tunaheshimia sana. Délégation ilikuja na wakafanya réunion. Moi ile kufanya réunion wakaétudier quelles sont les faisabilités, les possibilités na ma conditions zenye zinaweza kusaidia ile comment dirais-je umoja ambao serikali nataka kufanya na wale ambao ni magroupe armé za défense zenye tuko nazo ma haut plateau moyen plateau Uvira Fizi Mwenga. Quelles sont les conditions, les possibilités bitu fulani ambavyo wanakosa pour que waangalie jinsi tunaweza kubooster dehors ule ennemi ama ule mhalifu ambaye anatatiza ndani ya haut plateau moyen plateau. Tukajikuta ke normalement zile magroupe armé zinahitaji kwanza comment dirais-je logistique, armement et tout consort, matenu et tout wakamatiwe vizuri sawa sawa na armée loyaliste FARDC. À part ça tukajikuta kwamba il faut qu'il y ait la motivation. Parce que utaambia gouvernement itaambia wale zile magroupe armé ambazo leo gouvernement ina reconnaître kuwa ni armée réserviste avec la loi RAD. Ile magroupe armé normalement zinapaswa sapotiwa kifedha sur le plan financier. Hawataenda kugombana, hawana meme quelque chose ya kuuza unité, hawataenda gombana wakose chakula, hawataenda gombana wapige Red Tabara, wapige Gumino, wapige na wengine ambao wanatatiza watu mahaut plateau moyen plateau ya Uvira Fizi Mwenga na njaa. Et c'est comme ça que tuliomba gouvernement et avec zile marenyo tulifanya tulisikia gouvernement ama armée wa officier wa serikali wa nani wa FARDC wako na ile volonté ya kufikisha ile malalamiko kwa serikali, na ile serikali ama gouvernement inapaswa kuleta majibu kwa ile conditions zote ama comment dirais-je ma demande ambazo ziko exprimées par ces généraux ambao walitika kuungana na serikali ili wapige ule muhalifu ambaye anaendelea kutatiza miaka mingi sana bwana Mwari. Ça fait plus de 20 ans tuko tunauawa ndani ya haut plateau moyen plateau. Ndio bwana Muri Migombano. Plus de 20 ans question ya Minembwe ina persister, Mulenge na persister. Bwana Muri Migombano Destin. Kupitia hayo na hayo yote ambayo wamezungumza na yale ambayo wamezungumza kwa pamoja. Unadhani kwamba kama yasipoheshimiwa na unadhani kweli ataleta matunda baada ya hayo? Non, c'est ça la raison pour laquelle tunagusia question ya déclaration. Parce que si ya déclaration tulionesha tunashukuru sisi kama raia kwa kuona gouvernement, kwa kuona même honorable Justin Bitakwira kujipatia ile courage ya kukuya kuongea na kutia force yenye itakuwa commune ya wale watu ama zile magroupe armé ambazo leo ni wazalendo. Wako reconnu par la loi, ilipita mu Assemblée nationale, ilipita mu Sénat yenye tunaita la loi RAD ya ba réserviste. Donc tunaomba sasa ile volonté yenye ilikuwa manifestée par les députés nationaux, par les sénateurs, par les gouvernements, par même le président de la République, parce que le président de la République a nommé général Padiri mkadre ya kukua général ambaye ta représenter la force réserviste ya nchi. Alors avec une volonté na kupatia Justin Bitakwira mission ya kukuya kureunir résoudre ma force. Mais wali comprendre benye habiendeki moi ile ma groupe armé, et c'est comme ça que tulilomba en deuxième lieu que gouvernement, parce que gouvernement Dieu qu'on a ma moyens zote il répondre favorablement kwa ile ma condition ama il répondre favorablement kwa ile ma demande ma besoin ambazo groupe armé ziko nazo. Leo pour que ya kutumba toke kwenye iko aende piga makanika ambaye anatatiza watu miaka mingi, il faut des moyens. Ataenda namna gani bwana Mwari? Pour que leo général Makanaki ambaye tunamheshimia sana, pour que aende toka apige vibaraka fulani, apige watu ambao wanatatiza watu, ce sont des moyens. Meme René, meme wengine mtetezi na wengine. Umezungumza kama anahitaji support ya government. Je, niliuliza swali, kama hawatojibu hiyo mahitaji, unadhani kwamba yatakuwa nini akiendelea? Non, s'il vous plaît, vraiment kama gouvernement haitajibu kwa ile mahitaji, normalement tu comprendre kama c'est un jeu de ping-pong ambayo gouvernement konatia en place kujouer tu na raia. Or hatuwezi kuwa na gouvernement ambayo itachezesha kwanza raia ama itacheza na raia, non.
Nous comprenons facilement kama gouvernement yetu haiko ya mchezo, ni gouvernement ambayo inahitaji kukua, ina comprendre kama iko hapo kwa ajili ya maslahi ya wananchi. Na maslahi ya wananchi ni hii yenye tunaona leo mission ya kutuma Justin Bitakwira huku kukuja kureunir ma force. C'est ça. Monsieur le journaliste, on a comprendre chaque fois qu'on a sikia waliua mtu Kasenga, waliua mtu Kakungwe, waliua mtu je ne sais pas Kavimvira Maplene walipie et tout consort ma au plateau watu walikimbia. Il y a des déplacés de guerre interne wenye wako Muvira wanasumbuka, wale ambao wanafanya usalama mdogo. Je, hako vijana wetu ambao wanashikilia ni vijana wetu ambao c'est par la légèreté yenye gouvernement iko na kuwa nayo. Gouvernement iko na appareil de sécurité. Mais qu'est-ce que ces appareils de sécurité ziko nafanya mwinchi? Utajikuta olie waendeleshe kazi ya usalama na maendeleo, wanaenda mkazi ya kutafuta mwenye iko na bishana na bibi yake et directement ndio wanaanza. Ce ne sont pas des dossiers appareils de sécurité. Waangalie gisi wanapaswa kujiancharger, kudetecter, kujua ces jeunes gens qui sont en train de causer ama benye bako naua watu comment bako nafikia mniveau ya kuua watu namna gani. Et est-ce que gouvernement ina comprendre que c'est une urgence par rapport na este situation ya est ya vita yenye tuko tunaishi miaka mingi? C'est une urgence. Huko nasikia kwa radio 15 personnes banakufa, 40 personnes wanauawa et tout consort. Mais mungini fulani naenda leo mnagana et tout consort. Ulisikia Alliance Fleuve Congo ya bwana Corneille Nangaa inasema kwamba haipendi kuona avion yenye tasirikile mu espace yao. Mais comment ça? Avec M23, qu'est-ce que ça demande pour que tu démanteles M23? C'est quelque chose. Angalia bwana Mwariri. Nadhani ni majukumu ya serikali majukumu ya serikali ndio maana tulisema kwamba serikali ikamate wajibu wake wa kujibia kwa conditions ambazo kama armée réserviste ambao ni wazalendo hizi magroupe armé itawapatia na ile makondition wakizijibia. S'il vous plaît, je ne vois pas leo kikamata force ya Mtetezi, force ya General René, force ya General Makanaki, force ya General William Yakutumba na wengine. Si huyu ukiwatia pamoja sioni M23 pendant 2 semaines, 3 semaines. Watawakimbiza, watawapiga. Mais leo gouvernement il investir mu ma force étrangère. Angalia leo, pardon s'il vous plaît, watawasupport baadaye kwa sababu ilikuwa ni mazungumzo kwanza. Watawasupport baadaye namna gani wakati jusque là niko nakwambia, jusque là niko nakwambia après marenye kupita. Hiyo jibu ni swali, hiyo swali ambao natoa huenda jibu yao ilikuwa ni kupitia mazungumzo ambayo wameyafanya. Huenda hayo itakuwa ni jibu ambao watapewa baadaye. Sisi kama mimi kama coordinator Amuri Migombano Destin na mimi comme patriote ambaye nahitaji raia trouver solution kwa ile kuuawa, kwa ile kuibiwa, kwa ile insécurité yenye inaonekana kuwa nguvu sana, nahitaji gouvernement kamate ma solution dans l'immédiat. Ça demande quoi? Kurepondre, kutumia wale watu soutien, kutumia wale watu vifaa fulani, waanze pambana na mhalifu ambaye anaendelea kusumbua watu. Bwana Amuri Migombano, baada kuzungumzia hiyo pointi, wakati gavana Jean-Jacques Purusi aliwasili Uvira baada ya mwezi mmoja na siku kama 15 kama sijasahau jinsi alivyosema hapo kwenye meeting, amezungumza kwamba swala la soko ambalo linatatiza raia kweli ndio habari ya mjini. Raia waliuliza swali gavana, soko sisi watu wa Uvira hatuna soko. Lakini gavana akasema jibu itatoka kwa meya wa mji. Meya wa mji Kiza Mwatu alisema kwamba soko ipo lakini raia ndio wataki kuingia msoko. Kwa pande wenu kama vuguvugu la kiraia, mnasema nini kuhusu hayo? No, par rapport na ile question ya soko bwana Mwariri, na nita comprendre kwamba nashukuru Mungu. Ndiyo. Naingia kanisa wakati nahitaji kuingia. Ndiyo. Na kama inafika nisiingie kufanya vingine vitu kama gisi Yesu alisema, nafanya hivyo bwana Mwariri. Sasa mtu unakutaniwa tuko na meya wa jiji ni pasteur, hawezi danganya. Ndiyo. Pasteur hawezi danganya. Mais après, est-ce que anasahau kama ça fait 4 ans et plus, presque 5 ans, depuis 2020 mpaka leo, Uvira comme ville haina soko. On est arrivé même le 2 août, umuulize na tuulize watu wote. Le 2 août tulifanya activité sie kama vuguvugu la raia Dynamique Congo Puissance. Shirika la kiraia Dynamique Congo Puissance kulomba soko, watupatie soko mu ville ya Uvira. Bwana Amuri, Bukavu ni ville ya Uvira. Bwana Amuri Migombano, kama tunaweza fika mu niveau raia inakosa soko mu ville ya Uvira. Mambo ambayo meya wa jiji alijibia hapo avec le gouverneur, mu présence ya gouverneur, mimi ni comprendre facilement kama ni kujisukula haya. Mais kujisukula haya yenye nyuma tajipakala matope. Parce que ni matope. Comment ne pas dire dans la présence ya gouverneur que Uvira hatuna soko?
Mais anaenda jibia kama tuko na soko me watu hawapendi kulema msoko. Nani mwenye hawezi penda kulema msoko? Bwana Muri Migombano, wakati maji ya ziwa Tanganyika ilipanda, nadhani kipande kikubwa sana cha soko kilibebwa na maji. Nadhani tulifanya ripoti ya kupitia channel ile kwa maana Weka ya TV. Tulifanya reportage moja ya kuonyesha jinsi soko imeharibika. Na kama kulikuwa wazamini, lakini wazamini hawakujitokeza ili kupata kusaidia swala hilo. Nadhani soko ilikuwa ipo. Na kwa sasa ukiangalia maji yamepanda, yamerudia kidogo. Nafasi inaweza kuwa hipo. Habari zinasemekana kwamba meya wa mji, habari zilizopo sio kwamba tumehakikisha kupitia meya wa mji. Habari zilizopo kwamba kuna aveni ambayo mojawapo wa aveni Walungu wanaweza kaongezea rahia ikiwa aveni mojawapo mkartie Rombe D kama si Rombe kama sijasahau, ili raia wapate kulemea mle. Haiwezi kawa hiyo kwanza kusaidia mwa hii cas d'urgence ambayo population inahitaji soko. Yes. Na ukiangalia kuna nafasi ambayo serikali inaweza kawa. Ikiwa kule maeneo ya Kawizi wanaweza kusema kwamba usalama mdogo unaweza ukawa kupitia haya. Nini unaweza kusema nini haya? Non, s'il vous plaît. Ndio. Urgence gagne après 5 ans, après 4 ans et demi. Wenda kwa sababu on a défini urgence après même 10 ans c'est encore une urgence. Kwa sababu ukiangalia sehemu nyingi raia kwa wanaterekea pembeni ya barabara yameisha bomolewa ili kujenga barabara. S'il vous plaît. Ndio bwana. Maire de la ville alikamata décision kusema kama tout au long de la route nationale numéro 5 hawataki kuona marché noir. Ndio. Tulienda na tukasikia tukamwambia maire, marché noir unaivuta. Wapi watu wataenda wenye uko nafukuza kwa barabara? Ndio. Alisema tutatafuta. Jusqu'aujourd'hui hakuna. Leo aujourd'hui problème inaonekana hakuna soko. Ndio. Non seulement marché congolais ama marché zaïrois, même tulifanya activité. Je vous dis le 2 août. Ndio. Maendeleo tulijikuta wako naenda wanakata wanapatia watu wajenge madepo. Ndio. Ile soko yenye ina représenter ville d'Uvira yenye watu wote wako sensi kwenda kulemea amo, mwenye anapana mula naenda nakata wajenge madepo soko yote mzima, ni maire de la ville. Maintenant on se demande, ça mtu anajenga madepo msoko. Espace inabakia ya patapata hapa. Na ushafukuza watu kwa barabara bataenda wapi? Aba wenyewe nao wanakosa kwa bataenda wapi? Soko Kibondwe, marché Kibondwe. Ndio. Kavimvira. Leo soko magharibi yenye ilikuwa pa Kilalo inapanda deja pale mu marché soko magharibi pale. Ndio. Je sais pas comment soko magharibi, comment ile jina banaita soko magharibi. Mais watu wote wanajiuliza normalement la deuxième ville de la province du Sud Kivu, comment après 4 à 5 ans wanaanza kosa soko? Na ile tulienda tukajiquestionner na wakuu viongozi wa jiji, mais jusque là hawajatupatia jibu. Na ndio maana kupitia hii plateau ya Mwanaweka ya TV tunapenda kufanya appel kwa raia, kuambia kwamba article 5 natuambia hivi, nous sommes la force, comment dirais-je, le pouvoir souverain appartient au peuple. Na sasa naita pouvoir souverain, c'est-à-dire que si ndio nguzo ya nchi ya kwanza. Ya pili tunapatia tunadelege pouvoir zetu kwa wakuu viongozi wetu. Donc maire de la ville, kama iko maire de la ville Uvira, ni juu ya kurepondre kwa problème za raia ya Uvira. Na sasa tunaenda angalia wa mama zetu, wa baba zetu, wa kaka zetu, wakubwa zetu kama wadogo zetu wanaendelea kuhangaika kwa kuona kubarabara kwanza barabara inapita wako wanajenga barabara. Marché noir hawaitaki, c'est vrai. Marché noir tunahitaji itoke sava. Mais wataenda wapi? Mie nilifanya science politique bwana Mwari. Science politique administrative. Il y a des principes wanatuambia kama mkubwa avant kamata decision anapaswa kujiuliza hii decision yenda kamata itaenda kutembea namna gani muraia. Na kama anakamata decision anapaswa kujua quelles sont les conséquences, quels sont les avantages. Avantage c'est vrai tunajua kama Muvira tuna soko, mais ali préparer ile conséquences ya kukosa soko ali préparer aye 4 ans 5 ans. Na wakati jusque là tuna solution après 4 ans 5 ans. On comprend facilement que le maire de la ville ni mtu wa kuévacuer ku pouvoir. Il n'a rien à voir là-bas. Parce qu'après 4 à 5 ans, ville ya Uvira, deuxième ville de la province, iko soko. C'est maintenant le temps ya kumwevacuer na kumwambia dégage. Tunaleta mtu kama mwenye atakuwa mwenye vision. Monsieur journaliste, s'il vous plaît. Comprenez kama mtu wa kwanza mwenye anapaswa kuwaza kwa ajili ya maisha ya wananchi wa Uvira, comme ville, ni maire de la ville. Mtu mwenye anapaswa kuwaza question ya kabla sijakata kauli. Question ya barabara, kabla sijakata kauli bwana Muri Migombano. Ukiangalia katika siku zilizopita alizungumza kwamba kuko retrocession ambayo nakutanishaga pesa zinapanda, guvernora inapanda kule katika chef lieu Bukavu, lakini kusema retrocession irudie hakuna ambayo. S'il vous plaît, la loi des ama mara mbili kumwa. Non, monsieur le journaliste, uko naongea na technocrate. Uko naongea na mtu mwenye anaelewa matière
y a administration. Moi, je suis administratologue, je suis politologue. Je comprends la matière administrative et la matière politique. Monsieur le journaliste, jusque-là, je vous dis franchement, dans la tête ya hawa wakuu viongozi wetu hamuna vision ya kutusaidia kuévoluer ama kudeveloper. Pourquoi? S'il vous plaît. Vision iko la loi sur les ETD inatuambia kama rétrocession ni question gani? Wakati si comme entité territoriale décentralisée, tunaramasser ma ressources zote, mais tunatumana 60%, 40% inabakia. Est-ce que je peux poser la question maintenant? 40% après, est-ce que vous savez que le maire de la ville est qu'on a 6 ans aujourd'hui, jour pour jour, miaka tano sita. Mais après 5 à 6 ans, il peut nous faire au moins le bilan? Mouraïa dans les sociales, anaweza kupatia bilan. Bilan iko hakuna, iko mitigé, je comprends. Les 40%. Alinunua beni mbili za mairie, aleta partenaire kama la Tawama, alijenga bureau ya maire de la ville. Je vous dis franchement, non, quel bureau? Non, s'il vous plaît. Non, hôtel de ville iko na jengwa. L'hôtel de ville d'ailleurs ni point ambayo tutaigusako. Mais je vous dis franchement, suivez-moi. Hôtel de ville c'est développement bwana Muri Migomba. Journaliste, je ne sais pas si uko opposant ama uko opposant. Hapana, siko opposant, ni katika hali ya kuonesha yale mambo kwa sababu mtu hawezi kufanya vitu vibaya. Écoutez, c'est moi la population. Ndio. Bini niko nasema hapa ndio raia Uvira iko nasema. Moi je fais si Uvira compte 2 km², ni je fais 2 km². Kama Uvira iko na 10 km², ni je fais 10 km². Je sais dans le fin fond, il y a ville Uvira iko nasema nini. Je vous dis franchement, laisse-moi m'exprimer ici pour que ile raia ambayo inanituma, ile raia ambayo inainvestir confiance mumie, ikomprendre que niko nasema vitu vyenye wananituma na visema wazi, sina woga, siogopi kufungiwa wala nini. Je dis ceci, la mairie d'Uvira a échoué. Pourquoi après 7 ans, à 6 ans, il y a existence de la mairie, on ne voit rien du tout. Merci beaucoup, Lipana, exemple, waliuza conteneur, waliuza BNB. Wa partenaire walikuja kama la Tawama. Wa partenaire walikuja. Il y a des partenaires bamingi wako nakuja pale. Mais dans les sociales watu wako nalia vitu vingi sana. Ndio na Monisco katengeneza auditorium ya wanamke. Auditorium, mais je dois pour revenir quoi les 40% retenus à la source. 40%, 60% naenda ça va. On n'en disconvient même pas. Parce que les ressources c'est niveau. Na hôtel de ville c'est 40% après 5 ans, 6 ans, unaweza kosa hata soko moya ya ville d'Uvira. Vous êtes une autorité, mwenye kona vision pour la ville d'Uvira, encore fils d'Uvira, du terroir, on a kianambia après 5 à 6 ans, watu wanaweza lia toujours soko, wanakosa soko. Watu wanaweza lia parking, wanakosa parking. Watu wanaweza lia maavenue zinaharibika, maraye zinaharibika, jusque là rien du tout. Watu wanaweza lia vitu vingi sana. Mais s'il vous plaît, conscience ituambie kitu fulani. Raia inapana malalamiko kupitia sisi ambao tunarepresenter raia na wale wakuu viongozi. S'il vous plaît, tunaomba wasikuwa wanawaza kama tuko tunawakosea adabu ama tuko tunapenda tu kupaniquer pour paniquer. Non, tuko tunapenda kuonyesha kama il y a un souci, kuko kitu fulani ambacho hakiendeki sawa muraia na raia iko na ile malalamiko, wanapaswa kupata suluhisho kwa ile malalamiko. S'il vous plaît, nilifanya activité le 2 août mu marché Maendeleo, marché central d'Uvira. Njo marché il a représenté ville d'Uvira. La deuxième ville de la province après Bukavu ni Uvira. La ville qui donne, qui contribue beaucoup énormément à caisse de l'État, à caisse publique, ville d'Uvira. Mais leo angalia, marché central n'a représenté ville d'Uvira. Haya pataka même jiwe ya mairie ya Uvira. Mais leo suivez-moi, suivez-moi. Hôtel de ville non, s'il te plaît, watu walipana ma contribution mu marché central d'Uvira. Wakafanya contribution ya $40 wajijenge wanze jenga manga mu marché central d'Uvira. Mais jusque là autorisation de bâtir hawakupewa nayo. Walichunga mpaka tuseme walichunga mpaka tufanye marche pacifique pour que wanze autoriser watu wajenge, na jusque là hawaja autorisé parce que on n'a pas jusque la ville le document. Mais tunasema kesho mardi tuko tunaenda kukamata autorisation de bâtir, watu wako na haki ya kujijengea comment dirais-je maendeleo, wajilete maendeleo. Kama serikali inajikuta kama haina force ya kuendelesha mwingine, waambie watu wafanye ma contribution, c'est une politique aussi. Kama wanajikuta kama ile 40% retenu à la source, mais ile ma rétrocession hazijaanza kuja, ile 40% naweza fanya vitu fulani kila mwaka na tuna comprendre. Mais jusque là, qui connaît le budget ya mairie? Na mwenye anajua budget ya mairie, ile budget inafanya nini mu société, mu population ya Uvira? Hakuna.
Bwana Muri Migomba. Tuache madivagation, tuache Bwana Muri Migomba. Natumani raia wamesikia kuhusu pointi hiyo. Tuzungumzie pointi ya marché central, marché Zairwa. Tunasema watu wako na haki kupata soko mzuri. Ndio. Hapana ile question ya kwenda mu avenue Walungu. Avenue Walungu. C'est tout à fait permettre le désordre dans le désordre. Ni kupermettre le désordre mwingine désordre. Parce que ça fait 4 ans 5 ans watu wako na evre mu avenue. Wako nafanya biashara yao mu avenue. Mais avenue haiko njo soko. Haiko njo mairie inaweza kutuambia kama no tuliambia ka watu waende mu avenue wako nafanya biashara yao mu avenue. Est-ce que avenue ni soko? Mais aujourd'hui déjà après 4 à 5 ans, aseme tena wakamati avenue Walungu. Donc jusque là serikali inakosa meme materrain zake za serikali pour que waende watengeneze soko vizuri na wajilave hii honte. Hii haya yenye wako najipatia. Ni haya kubwa sana après miaka 6 tukose soko mvile ya Uvira yenye naweza representer soko. Ça je vous dis franchement. Na tumaini watu wamesikia. Tukizungumzia pointi ya kuhusu kupewa makadi ya uchaguzi. Utoa makadi electeur kwa sasa imekuwa kama vile tatizo kubwa. Raia akipoteza kadi electeur hapa Uvira kwenda ipata kuseni ni kupata yasho. Na wengine wanasema kwamba eti wanatoa pesa. Wewe sijawahi kupata yule ambaye ataleta hayo malalamiko hapa kwenye channel ya Mwana Weka TV tupate kumhoji. Ndio. Nini kama shirika la kiraia mshawahi kupata hiyo makaya watu ambao wanalalamikia kuhusu kupata kadi ya uchaguzi? Kwa sababu ukiangalia kuna misako ambazo zinafanyika kila makata. Na kuna raia ambao wanakamatwa hawana makadi ya uchaguzi. Ilipoteaga na akashindwa kupata duplicata. Upande wenu mnasemaje? Bo, asante sana bwana Mwariri. Ile ni mwiba mkubwa sana ndani ya raia ya Uvira. Na mimi Amuri Migombano Destin comme coordinateur wa shirika la kiraia Dynamique Congo Puissance nachangia ile kilio sana. Ile magumu sana nachangia na raia. Haiko kesho ya populisme. Watu wengi wanaanza tukamata ama wanaanza kamata shirika za kiraia kama wanapenda tu wajiandalie mavote, maelection et 2028 s'il vous plaît, mie niko nalala avant 2 heures siwezi lala. Juu ya nini? Maslahi ya watu. Huku wanaita itu consort. Tunaenda kuangalia nini problème zenye watu wako napitia. Leo saa hii pour que nikuwa hapa. Tulikuwa na wewe usubuhi. Jusque là siyafika kwangu. Ka quelle heure maintenant? C'est 16 heures presque. Depuis le matin mpaka leo 16 heures. Sikulala kwangu, siyafika kwangu, siyafanya nini. Donc, vous allez comprendre que nous en RDC tuko na kitengo ambacho kinaitwa CENI. Ile CENI njo ilikuwa natupatia makarte de lecteur pour que tuende tu voter et à part kuvoter njo identité yenye bon tunaweza sema identité yenye nabakia ambayo serikali natupatia kwa kujua kwamba bon jusque là tuko unaweza onesha carte de lecteur na bana comprendre que tu es congolais. Njo identité. Alors ile carte de lecteur ilikuja avec qualité yenye haiko ya mzuri. Na ile qualité ulijikuta kwamba ukipata carte de lecteur après 3 mois après 6 mois inavutikana, imagine inavutikana. Ile ma identité yote kwa carte de lecteur inavutikana. Mais maintenant je pose la question. Entre mimi mwenye nilienda comme raia, niko na haki ya kupata carte de lecteur. Comme citoyen congolais. Alors, nakamata carte de lecteur, mais yenye bananipatia comme service d'appui au développement yenye iko reconnu même mu constitution kama CENI ndio kitengo cha kukuwa na tupatia ile carte de lecteur tuende tufanye mavote et facilement inaweza kusaidia mwingine mkadri ya identité. Mais c'est ça. Mais comment inaweza tupatia carte de lecteur zenye ziko na makalite zenye ziko za kukua périmé, za kuexpirer dans peu de jours. Uende ilikuwa ni matatizo tu ya machine. Bon, merci beaucoup. Tatizo za machine ça va. Mais maintenant, est-ce que zingine ma service za sécurité? Est-ce que zingine ma service ama zingine ma institutions za nchi haziwezi comprendre kama CENI ilipanaka makarte de lecteur zenye haziko persistante za kukaza za kugarder même identité après même 2 ans 3 ans hawakuelewa hiyo. Leo tuko napata watu wanatuita sana. Msako ilikuwa hapa quelque part Kavimvira, watu wanakamatiwa wengi sana na ile makarte de lecteur zinavutikana. Leta carte de lecteur sana iexhibia na ionesha hivi. Non, bakia pale. Ouais, leta carte de lecteur bakia pale. Plus de 30 personnes, plus de 100 personnes, plus de centaines. Parce que tout comme un millier. Maelfu. Benye makarte zinavutikana. Mais maintenant, pour que uatilie wanaambia, pour que tu vatilie mwe wote makarte zinavutikana, leta 10 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Mais maintenant, ça mina pana 20 000 francs. Watu wanapana ma 20 000 francs avec boga, ni basoda et tout consort. Nana na uwa mwezaki. Ce n'est pas notre pays qui tue son citoyen. Ou soit c'est les citoyens qui tuent le pays. C'est normalement nchi ndio naua raia yake.
parce que nchi iko censé kupatia ule raia carte de lecteur yenye itakuwa miaka yote mzima iko naonesha maidentité. Na kwa hiyo bwana Mwariri utakomprendre kama ile problème ya carte de lecteur bientôt la sie kama shirika la kiraia Dynamique Congo Puissance, mouvement citoyen Dynamique Congo Puissance du COP RDC tutakusanyika na watu fulani ambao wako na ile maproblème. Tunafika kwanza kuseni kwenda kuambia seni que carte zao walitupatia s'il vous plaît zinatuletea shida. Non seulement seni, tutaandikia wakuu viongozi tuwaambie kwamba ile makarte natuletea problème. Leo uko naenda mu voyage. Vous êtes censé voyager en RDC partout. C'est de votre droit. Kwenda unatembea. Sasa unafika ku barrière banakuambia leta carte de lecteur. Sasa unaonesha carte de lecteur, non, hii haiko carte de lecteur, haionyeshi majina. Nani mwenye alifanya ile erreur? Est-ce que ni ule mtu ama ni serikali? Donc tunapenda kusensibiliser services za sécurité. Zielewe kwamba jusque là au cas où banatombe ku question ya carte de lecteur, ukikutanisha mtu carte de lecteur iwezaka vutikana majina. Waelewe hivyo. Lakini ukikutanisha ke mtu iko na carte de lecteur majina iko sawa, kama kuko vingine vya kukontrole, vous pouvez contrôler. Mais ikikuwa inavutikana hapana kumulomba pesa. Le général tafikia général kwenda kumwambia ile problème. Mamisako zinapita fasi nyingi sana mvili ya Uvira. Zinapita sana mteritoire. Na watu apres msako wako natuletea malalamiko mingi sana kusema kama wanakuliwa franga kiolela kiolela kufuatana na problème ya carte de lecteur mwaele kuvutikana majina. Et c'est comme ça même unakutanisha msako naanza même 2 heures, 4 heures, mais nakafika 10 heures msako engali. Kuko watu walala na maprogramme ki watavoyager, ça aussi ina causé retard. Mtu mwanza kwa kama ta voyager, bana permettre naenda sans problème. Et de 3 mois ile msako général tunamuomba s'il vous plaît à instruire comment dirais-je militaire. Wakati msako inaendelea kupitikana, basoda basijikomporter comme de quoi batu ba kurançonner watu. Non, wewe unapita kule msako iko yulu, mais watini akipita kuya tu viens ici, leta carte. Oh, sikuleta carte sikuwa na yu, leta pa 10 000 francs. Non, mtu iko najipitia yake kama carte yake haiko concerné na msako, ba militaire ba comporter comme des responsables. Ce sont nos militaires, ils doivent comprendre facilement kama wasipashe kukuwa najipatisha haya. Surtout sana tunaomba carte de lecteur zinaposer beaucoup problème kumakamba, kuma barrière, même nazani hayo ndio poser problème. Viongozi wamesikia hii question ya watazamaji wameona hii question ya comment dirais-je, heureusement par le général pour organiser comment dirais-je, c'est que msako vraiment tunaomba général angalie gisi wakati mtu anajikuta iko na carte de lecteur navutikana, c'est la CENI qui pose problème. Na tunaambia watu wote kwamba tutapanga ile activité, tutapanga siku ya kwenda kuambia watupatie ile nafasi. Raia wamesikia hayo. Bwana Muri, tukimaliza pointi yetu ya 4 kuhusu ujenzi wa Hotel de Ville. Ni mara ya kwanza tangu Uvira iwe kutengenezwa Hotel de Ville ambayo itakuwa inaleta honera mji wa Uvira. Hayo nadhani ni maendeleo kabisa ya kumpigia mikono meya mji wa Uvira, kwa sababu mtu kama na mahoni kama hayo anatakiwa kumwagiwa maua na kupigiwa makofi. Kwa pande wenu kama shirika la kiraia, je, hayo amyawahi kuyauliza ama kuyafuatilia? Je, iliomba pesa gani na zile pesa zimetoka wapi? Na eske kwa nini amjawahi kuambia raia pesa zilitoka wapi kuhusu ujenzi wa Hotel de Ville? Mnasema nini kuhusu hili? Kwa kweli ni nashukuru kwa ile pointi na kwa ile ulizo. Hotel de Ville ni projet mzuri. La ville d'Uvira comme deuxième ville inahitaji ile projet. Mais est-ce qu'il faut tujiulize na sie comme Congo Puissance tuliongea na raia tukapenda kupalper kusentir kujua raia na waza nini par rapport na projet ya Hotel de Ville. Raia ilituonesha kama est-ce que ni urgence que leo tujenge Hotel de Ville par rapport na hali yenye watu wako wanapitia? C'est une urgence. Inawezekana kwa sababu ce n'est pas une urgence. Ukiangalia viongozi wakifika hapa kama ni député national ama sababu kuna wakuu viongozi ambao wanafika wanakosa hoteli kwa tanda la. Ni swala ambalo kweli mawazo ambayo ilikuwa ni mazuri. Wanakosa fasi wataenda lala. Ndio. Mais aujourd'hui tulikuwa tunapata miaka yenye ilipita wakuu viongozi ndani ya jiji la Uvira na mtarafa la Uvira. Walakosa mahali ya kulala wapi? Tuko na hotel na serikali ambayo tuko na hotel mvili ya Uvira bwana Mwari. Kwa mmoja wanafika kwa hotel Suzana, wengine je ne sais pas kwa hotel ya Daniel Nzaliro, na wengine wako na hotel za mingi za mzuri. Mais il faut savoir, ndio nilikuwa nasema kama
nous avons le problème MRDC. Tunakosa waku viongozi wenye wako na ni wa acteur politique ya ma vision. Wako na ma vision kwa ajili ya raia kwanza kujua quels sont les problèmes, les vrais problèmes d'abord de la population. Nazana hata kujenga hôtel de ville ilikuwa ni vision kwa sababu suivez-moi, c'est une vision mais est-ce que ni urgence ya raia kupata kinyumba ki hôtel de ville? Ce n'est pas aujourd'hui une urgence. On peut construire l'hôtel de ville après même 10 ans, après 20 ans. Mais d'abord, les vrais problèmes sociaux, Zaraïa, ce n'a pas choix kwenda kwanza tuende tunaenumere quels sont les vrais problèmes. Leo tuko na problème tulikuwa tunalalamika maintes fois hapa kwa plateau na kwa radio, tu as question ya sinistré. Bako mahema. Bako mahema jusque là dans des maisons de tenda ya madanazani hao walishakuwa déplacés wa mojawapo kule maeneo ya jusque là les gens na barabara imeshajengwa nadhani walishakuwa déplacés watu wenye wako mahema wa mojawapo nadhani Croix Rouge na vingine vitengwa serikali kwanza vipande. Ndio nasema hivi tuko na problème ya manque ya soko mvile ya Uvira. Pourquoi ikukua urgence kumeri? Tuko na problème leo ya mabarabara les voiries urbaines. Pourquoi ikukua urgence? Tuko na problème ya wale wasinistre wenye upendi leo niseme parce que mimi nasikia leo roho inaniluma. Watu wako napita maisha wanapita maisha mbaya. Hema moya mwaka yote mzima. Alors que hema iko na garantia 3 mois on a renouvelé. Unatia hema ya mpya. Mais leo hema moya inafanya 1 année 2 ans. Hakuna appui ya mairie. Kwa wale watu ambao wanasumuka, non seulement wale wenye wako mahema na wengine wako masomo na makanisa zimoya waliendewa manyumba. Natumai una habari kwanza moja kama wamepelekwa na Kioya. Je sais franchement que kuko watu walipelekwa. Est-ce que walipelekwa? Na wengine walikatala. Est-ce que walipelekwa ku fond ya mairie? Ndio tuko tunapenda kuuliza. Nadhani ni shirika za kiutu ziliomba nafasi na watengeneze. Lakini ile nafasi ni ya serikali. Na naye president serikali kwa meya wa mji. Et de deux. Pourquoi ça doit être les ONG ndio zitaintervenir à 80% ama 90% kuliko institutions zetu za nchi? Pourquoi ça doit être 90%? Parce que leo ukiangalia wasinistra ambao walipokea leo kwa Rouge ama mupam ndio ni PAM ni maoni ndio ziko nasaidia. Pourquoi serikali haikusaidia? Pourquoi serikali haikudefinir les faisabilités za kujibia définitivement kwa ile problème après 45 ans? S'il vous plaît, hôtel de ville n'est pas l'urgence kwa raia ya Uvira. Ni kupatie siri na mkuu kiongozi wa jiji la Uvira Bwana Muhato à comprendre que benye ko nafanya c'est pour se valoriser lui-même là-bas na kesho kuyesema kama aliachaka hôtel de ville. Or kenye siange tuatia. Nadhani tabaki historia kwamba kupitia utawala wake. Itabakia historia yake yeye mwenyewe, lakini tunamjulisha kwamba itabakia historia yake, lakini kwetu sisi kama raia ambao tunaendelea kusumbuka hakuna historia tutaandika. Na historia ambayo tungeandika kwa kuona labda anatusaidia kumagumu ambayo raia inapitia. Tuko na magumu mingi bwana Mwariri, mingi sana. Leo angalia bwana Mwariri. Ndio. Le problème ya ba petit comment dirais-je petit commerçant. Ya ba petit commerçant. Ndio. Wewe peko ulisema hapa kama wako na lomba tantôt avenue gani tantôt et tout consort. Vous savez l'hôtel de ville tabeba ngapi? Plus de 500 000 $. C'est plus de 300 000 $. Nadhani ni wewe wasema hivyo, wasema hivyo. Bwana, kwa sababu haijawekwa rasmi katika soko zinaweza kupashaji habari. Bwana Mwariri, uelewe kamba si comme shirika la kiraia ama vuguvugu la raia, c'est un groupe de pression. Dynamique Congo Puissance. Tunasema tutasema ukweli wote wakati yoyote ile na mbele ya yoyote ule. Hapana parce que vous êtes maire de la ville, vous êtes gouverneur, vous êtes ministre, vous êtes qui que tunyamanze kusema wala tuogope. Non. L'hôtel de ville n'est pas urgence. Mais c'est un bon projet. Mais ni projet ambayo ingekuya après kwanza kurepondre ku problème ambazo raia iko na connaître leo. Tuko na problème ya basinistre mpaka leo miaka 4-5 haiyakuwa résolu. Tuko na problème ya manque ya parking mpaka leo haiyakuwa résolu. Tuko na problème ya leo ma marché noir wanakimbiza watu hakuna soko mvile ya. Neno lako la mwisho tupate kumaliza. Tuko na problème ya marché central d'Uvira haiyakuwa en projet, haiyajengewa. Bwana Muri, neno lako la mwisho tupate kumaliza katika kipindi cha leo. Neno langu la mwisho ni kusema kwamba tunashukuru kwa mwaliko wenu. Na mimi kama Muri Migombano Destin ambao watu wengi wako naita Patrice Emery Lumumba wa leo vivant. Bon, nashukuru sana kwa watu ambao kusema hayo. Bon, ni raia inaniita hivyo, lakini ce qui me préoccupe beaucoup haiko kuniita raia nani Patrice Emery Lumumba. Ce qui me préoccupe ni kujua est-ce que vision yetu comme Congo Puissance tuko tunaenda tunatembea sawa sawa na vision yetu. Vision yetu ni kuamsha raia na kuamsha wakuu viongozi ambao wanatuongoza kuambia kwamba ce pays nous appartient nous, les Congolais. Pays haiappartenir kwa watu wengine ambao tutachunga watusaidie kutoka nje. Bwana Muri, na kwa hiyo par rapport na hizo pointi tunasema un d'abord
carte d'électeur inapoze problème. Seni iache kulomba watu wakati wanaenda kamata maduplicata. Nous avons droit ku duplicata. Ufupi bwana Muri Migombano, neno la mwisho tupate. Neno la mwisho ndio hivyo. Niko na conclure. Duplicata tuko kila citoyen iko na droit ku duplicata 3. Mtu akienda kamata duplicata ya kwanza ya pili hapashi kupanda pesa. Lakini mtu akipoteza carte d'électeur anapaswa enda anakamata toujours carte d'électeur. Ya pili mwa ile carte d'électeur probleme ya kuvutiwa majina zinapose problème kwa watu wenye wanakula makofi wanakuliwa franga mingi busiku etu consort parce que carte de lecteur zishaka vutikana majina. Ya pili ni kusema kama ile problème ya marché tuko na besoin ya marché dans la ville d'Uvira. Ya tatu kwa ile question ya hôtel de ville, ya hôtel de ville ce n'est pas l'urgence, projet ilishaanza, merci beaucoup, projet iendelee, mais quand même tunaomba wakuu viongozi wakamate mena kama le projet ya hotel de ville ishaanza, wajue kwamba raia inahitaji kujibiliwa kwa maslahi yake, ku probleme zao. Na tuko na probleme nyingi, tuko tayari kukuwa contacter na wakuu viongozi mu niveau zote parce que nous avons tous les vrais problèmes zenye raia. Asante sana bwana Amuri Migombano, na kushukuru kwa kuitika mwaliko wetu kabisa. Na nadhani umezungumza mengi, nadhani hata tuturi wengine utakuwa umezungumza zaidi kuliko haya. Tuko tayari vraiment kuzungumza kwa ajili ya intérêt ya raia, kwa ajili ya intérêt ya. Asante sana. Na ndugu mtazamaji wa channel ya Mwanaweka TV, natumai tumemaliza kabisa kipindi cha siasa leo, ambapo umesikia mengi sana, ambapo tumezungumzia pointi ile. Tumeanza kwa declaration ambayo Dikope imezungumzia, ambayo ilikuwa ya kutoa pongezi sana kwa viongozi ambao wanawaza kuhusu wazalendo na wale ambao wanamiliki silaha, makundi zenye kumiliki silaha, kuhusu kusupport government ya Kongo kupiga wale ambao ni adui wa nchi. Na pia tumezungumza vile vile kuhusu wale wachuuzi ambao wanatafuta kuhamishwa kutoka soko na kuelekea maaveni, swala ambalo sio nzuri kabisa na lileti sura nzuri katika mji wa Uvira. Na tumezungumzia vile vile kuhusu tatizo la carte d'électeur ambayo ukiona kweli ni tatizo kubwa sana, makarti zinavutikana sana, wengi wanapigwa makofi kulipishwa pesa kama alivyosema mratibu wa vuguvugu la kiraia Dikope bwana Muri Migombano Dese. Na vile vile tumemalizia pointi ya construction ya hotel de ville ambayo kweli ni kipao mbele kabisa kwa viongozi wa mji, kwa sababu kuonesha kwamba sura itakuwa nzuri kupitia hotel de ville. Mimi ni Roger Sekura pale nyuma kamera alikuwa na GBM. Kila wakati nakuomba endelea kushare na kusubscribe kwenye channel ya Mwanaweka TV kwenye platform hii, YouTube, TikTok, Instagram na Facebook. Unaandika Mwanaweka TV unapata vyema sana. Mwaliko wangu leo ulikuwa ni bwana Amuri Migombano Dese akiwa mratibu wa vuguvugu la kiraia ambaye anaitwa Dynamique Congo Puissance. Asante kwa muda wako.